তোমার বেকুতে তুলন লাগবে। बाबा कर गाड़ी ते आदि बानो को मंडिल ले हम गाड़ी आने पाते हमने 5 लाख लागो हम 10 लाख लागो हम 10 लाख देवन ने आप बच्चे ने बिक्री कर गए अगर मालिक हम दरबार ले जमा बिक्री कर दे तो गरीब मान सारा दिन वहां पे नहीं है तो ये ने फ्री है फ्री है तो आगे तो गरीब के साथ मत करो आगे तो 700 ना चैनल हमारा दोहरा दियो वाले जमारे हो गए सर আমাকে সিলেট মিলেট তো বেচতে আয় বলতাম আমার বেটার রেডিও দিয়ে চালাই তো এটা আমার সব আমার ঘরে ধরে খারাপ থাকবে আমি তো সিলেটই ফাটাই দেব আমি নাকি চালাই আমি তো আর দিচ্ছি বলে 2 লাখ টাকা লাগে আমার ধরে তো আমি সিলেট গাড়ি তো এই দুটো হতো